Ba't mo pinalat yung mga toys mo? Balik mo lahat yan din sa box. Balik lahat yan dyan. Yan, lahat yan ha. Balik mo yan. Huwag mong ikakalat yung toys ha. O, sige, balik lahat yan. Very good. Ay, very good pala ang baby. Galing-galing naman ang baby. Ay, galing-galing. Galing naman ni Kuya Archie. Sige, ayusin din. Lagay din sa box. Lagay sa box. Ayusin ang toys. Very good. Ayusin. Ayusin lahat yan. Ayusin lahat yan, toys, ha? Ayusin lahat yan. Yan ka. Ayusin yan. Ayusin. Very good. Very good. Lalagay lahat yan dyan. Ay, very good. Okay.